పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు మహిమలో నుండి త్రోసివేస్తూ వచ్చాడు. முதலாம் ஆலோசனை என்னவென்றால் ஆதாம் பாவம் செய்த உடனே ஆண்டவருடைய மகிமையிலிருந்து அவனை தூரமாக தள்ளி வைக்கிற காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். First we see the life of Adam, because he transgressed the God's word, he lost the glory of God and was sent out. దేవుని ముఖం చూడకుండా రిజెక్ట్ చేయబడ్డాడు. ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதவனாக அவன் தள்ளப்பட்டவனாக காணப்படுகிறான். He could not see God face to face and he was rejected. రెండవ తలంపులో సిమియోను దేవుని ముఖం చూడాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు కనిపెట్టుకున్నాడు. ஆனால் இரண்டாம் காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் சிமியோனானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தை பார்க்கும்படியாக अनेक நாட்களாக காத்திருந்தவனாக காணப்படுகிறார். We see the life of Simeon. He was waiting for so many long years to see the Lord Jesus Christ face. దేవుని ముఖం చూడాలని యాకోబు తన పాపాలని ఒప్పుకుంటూ వస్తే దేవుడు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று யாக்கோபு அவன் உள்ளத்தில் இருந்த எல்லா ரகசியமான பாவங்களை அவன் ஒப்புக்கொண்டவனாக காணப்படுகிறான். Even we see the life of Jacob, when he saw God face to face, he confessed all his hidden sins. ఆశీర్వదిస్తూ కూడా వచ్చాడు. அவனை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக காணப்படுகிறார். He obtained the blessing of God. ఎన్నో ప్రయాసల మధ్య నలిగిపోతే మోసే దేవుని ముఖమును చూడటానికి బతిమాలుకుంటూ వచ్చాడు. अनेक காரியங்கள் மூலமாக மோசே நொந்தவனாக காணப்பட்ட பொழுதிலும் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்கும்படியாக அவன் வாஞ்சையுள்ளவனாக காணப்படுகிறார். If you see the life of Moses, though he was afflicted in many ways, yet he had a desire to see God's face. అయినా పూర్తిగా మోసే దేవుని ముఖం చూడలేకపోయాడు. ஆனால் முழுமையாக ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியாதவனாக மோசே காணப்பட்டார். But Moses could not see God's face completely in his full glory. అయితే క్రొత్త నిబంధనలో మోసే దేవుని చూచాడు. ஆனால் புதிய ஏற்பாடிலே மோசே ஆண்டவரை பார்த்தவராக காணப்படுகிறார். But in the New Testament, Moses saw the Lord's face. ఇప్పుడు మనమైతే ஆனால் இப்பொழுது நாம் Today you and me, ఆదాము కంటే ఎక్కువ పాపం చేసిన వారం. ஆதாமை விட அதிகமான அக்கிரமங்களை பாவங்களை செய்தவர்களாக காணப்படுகிறோம். today you and me have committed more sins than Adam. సిమియోన్ అంత కనిపెట్టే స్వభావం మనలో లేదు. சிமியோனை போல காத்திருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு குணாதிசயம் நம் வாழ்க்கையிலே இல்லை. We do not have the characteristics of like Simeon, waiting for God. యాకోబులాగా యథార్థంగా ఒప్పుకునే స్థితి అసలే లేదు. யாக்கோபை போல உள்ள இருக்கிற பாவங்களை ஒப்புக்கொள்கிற காரியம் சுத்தமாக நம் வாழ்க்கையிலே காணப்படவில்லை. In our life, like Jacob, we do not confess all our sins with full heart to God. మనము యాకోబు కంటే ఘోరమైనటువంటి పాపులం. யாக்கோபை விட நாம் எல்லாரும் பயங்கரமான பாவிகள். We are more than sinners than Jacob. ఆయనకు శత్రువులుగా ఉన్నాం. அவர்களுக்கு நாம் சத்ருலாக காணப்படுகிறோம். విరోధులుగా ఉన్నాం. நாம் விரோதிகளாக காணப்படுகிறோம். We were enemies to God. ఎక్కువ పాపం చేసిన వారం, அதிகமாக பாவம் செய்தவர்களாக, We have committed more sins. నిత్యము మోసం చేయుచున్న వారం, நித்தியம் காலகாலமாக நாம் எத்தம் செய்யலாம் மோசம் செய்யலாம் காணப்படுகிறோம். We have been committing deceivingness for many years. అయితే ஆனால் But ఇట్టి పాపాత్ములమైన మనల్ని ప్రేమించి இவ்வளவு பாவம் நிறைந்தவர்களாக நம்மை நேசித்து, though we have committed so many sins, yet God loved us. దేవుడు తన సొంత కుమారుని, அவருடைய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் அவருடைய சொந்த குமாரனாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை The Lord the Father sent his only begotten Son. ఈ లోకానికి పంపించాడు. இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார். He sent him to this world. యోహాను 3:16 మనకు తెలుసు. John Gospel chapter யோவான் 3:16. 3:16 நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి కుమారుణ్ణి బహుమానంగా ఇచ్చాడు. இந்த உலகத்தை எவ்வளவாக அன்பு கூர்ந்து அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனை ஈவாக கொடுத்தார். The Lord so loved the world that he gave his only begotten Son. John 3:16. ఈరోజు వర్తమానం చెప్పాలని రాత్రి